हेलो फ्रेंड्स मु सुशील ओडिया ब्लॉग्स को आपण मान को वेलकम। बहुत दिन है मो यूट्यूब चैनल किसी भी वीडियो पोस्ट हो नाला। ये 2-3 दिन तले आम ढेंकानाल ट्रिप रे जाइथिलु। ढेंकानाल ट्रिप रे प्रथम आम कपिलास जाइथिलु। कपिलास मंदिर टॉप को जाइथिलु। तापरे कपिलास परे आम जाइथिलु जोरंदा पर गोटे डैम को जाइथिलु। से डैम रे पानी भी नथिला। तापर फेरिक पलि आसलु। तापर देन खाई सारिकी ढेंकानाल मार्केट दे आम पलैलु कौटिकी ना सापुआ डैम बढ़िया जगह से गाधुआ गाधि कलु मजा मस्ती कलु। तापर देन संध्यारे आम घर को फेरिलु। तार गोटे किसी वीडियो बनाई आ से वीडियो चलते देखिया। आम कपिलास मंदिर चढ़ी आसी कपिलास पहाड़ उपर देवसभा पाखक जाऊँ। गोटे विकेट गोटे प्लेयर आमर गली पड़ी तले रेस्ट नहीं आसी पार ना। माकड़ मैंने देखो फोन टा मन नहीं जमी पुरी केते बाट देवसभा केते बाट आगे आमर दुई योद्धा माड़ी जाऊँ। एक योद्धा एटा मंदिर पाखर 2 किलोमीटर ना 3 किलोमीटर बा को पटे रास्ता पटे से मंदिर पाखे बाहर बाट झाड़ नाल सब हो गला धई सई मनीष हो गला। हाँ चलो आगू जाए देखिए कौन हो देवसभा पहुँचला एबे ब्रेक। एबे आम आसिक सीता एंतुड़शाला पाखापाखि आउ देवसभा 10 मिनिट लिखाई सेटा 2 मिनिट लिखाई सीता एंतुड़शाला से जो तलटा जो तू जो दर्शन कर एटा हूँ वाल्मीकि ऋषि आश्रम। बाट जानी ना नहीं अब अल्प बाट गोटे भाई की पचारू से कहले हाफ किलोमीटर आ चली होनी बहुत बाट हो गला चल चली आइलुण 10 मिनिट कही कौटी नहीं पहुँचले के जानी। एटा पूरा कपिलास मंदिर टॉप जगह जाऊँ आहरी 5 मिनिट लगे बोर्ड मराई ये देखो लिखाई आ 5 मिनिट लगे आहरी देवसभा आहरी 5 मिनिट 10 मिनिट लिखाई से पुणी आ 5 मिनिट ये आम मीटर कथा मिनिट्रे कथा जेहेतु पहाड़ चढ़ुच ये माप चुपर भूल अच्छी देखु पहाड़ तलू पूरा अलग प्रकार भ्यू पहाड़ ऊपर पहाड़ खाली धुआं धुआं देखा खाली जंगल शाल गछ आउ माने बण जंगल जो बणुआ गछ सब से सब। हाँ हाँ मझे मझे सब बोर्ड मारिक आमको ठकुंट 5 मिनिट उपर लगिगला कि आम पहुँची पार्नु आहरी अधिका बाट। हाँ देखिया जा पहुँची समस्त कहते खाली अल्प बाट कि आम पहुँची पार्नु पूरा टॉप को पलि आसलु आ उठाणी ना पूरा नॉर्मल रोड सीधा रोड पड़ुची गोटे गोटे गोड़ी अच्छी गोड़ काटुची पछरे आमर यूए टीम रो कैप्टेन आछंती मिस्टर तारकांत दास सी देखा होना
देह पूरा कौन है आ बैट्समैन कहीं आम पचर देखा ना आम 9 जन आसलु 9 जन आम 3 जन जाऊँ आगे जड़े जाऊँगी आउ कहीं पचर देखा जाऊना आम क्या ओपनिंग बैट्समैन आम पार्टनरशिपटा भल अच्छी रोहित शर्मा आम आउट हो पलैन जितू भाई हाँ ठीक अच्छे आम जा पहुँचिकी भिडियो ऑन करूँ अल्प बाट है आम पहुँची गलु एटा यहाँ हूँ देवसभा ये एमती एमती सेमती किसी ना किंतु घर अच्छी देवसभा बोली ना घर हो दीटा जोगीपीठ कपिलास एटा एटा पूरा हूँ टॉप एटा कपिलास पहाड़ पूरा सभा ऊपर एटा किसी उंचा ना चलिकी जावाक पूरा समान जगह पूरा पाती माकड़ सब ये सब घर होती लिखाई कपिलास देवसभा सब मंदिर होती ठाकुर मूर्ति थुआई गोटे गोटे खाली नॉर्मली ये हूँ सरस्वती मूर्ति बोधे हाँ यहाँ सरस्वती मूर्ति तापर एपटे नारायण मूर्ति अच्छी नारायण मूर्ति अच्छी प्रभु एपटे आउ कि ठाकुर गोटे अच्छा गोटे घरे देखिया सब ठाकुर अच्छा जानी होनी सब पहाड़ कटाई ठाकुर होती शिव पार्वती अच्छा सन्नी भी अच्छा ना कौन ठाकुर मूर्ति सब थुआई प्रभु विश्वरूपी अच्छा आमर आउ 3 जन प्लेयर आसी पहुंच जाइछन बहुत कष्टे मष्टे 50 रन कर प्रभु आखिरकार हम पहुंच गए अपने मंजिल पर ये यूए टीम कैप्टेन ताराकांत दास ए फोटो उठाओ के कैमरा रे मु वीडियो करू एटी दीटा गुंफा पाइलु आई जो देखिए गुंफा एटी आ गोटे गुंफा दीटा गुंफा ये अच्छी देख एटा पूरा बना साइज कर गुंफा तैयारी एटा पूरा बना देख एटा हाथ रे तैयारी माने गुंफाटा थिला माटी फाटी काढ़ी की तैयारी करछन प्रभु एडी की थंडा गिरी आल रे ओहो माटी दिल के थंडा माटी थंडा माटी खराब हो ना उदा है बढ़िया जगह है फोटो उठाओ तारा दे ऊपर थंडा है फोटो चालसी ऑनलाइन एडी दीटा गुंफा भीतरटा होची फ्रीज भीतर होची फ्रीज प्राकृतिक फ्रीज प्राकृतिक फ्रीज मते होची गुसुर फुसुर कर दे ना ना लोक करिजन बनैजन बने की तार को फ्रीज बढ़िया जगह दीटा गुंफा ये अच्छी कपिलास पूरा टॉप हिल उपर ना ना सीता एंतुड़शाल से पाखे हाँ यहाँ हूँ सीता एंतुड़शाल एडी आस एटा एंतुड़शाल बा एटा सीता एंतुड़शाल बढ़िया जगह ये पूरा कपिलास मंदिर ऊपर पूरा आसिले ऊपर 2 किलोमीटर तापर पड़िक एटा हनुमान गोटे निया लगे जला हो ना हुम टाइप हो प्रभु
ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଦେବସଭା ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସଇଲା। ଏସବୁ ଝରଣା ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣା। କୁନ୍ତି କୁନ୍ତି ଝରଣା। କୁନ୍ତି କୁନ୍ତି ଝରଣା, କୁନି କୁନି ଝରଣା। ଓହ୍ଲେଇବା ଆଜ୍ଞା। ସରି 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 ଶକ୍ତିମାନ। ଏବେ ଆମର କପିଳାସ ବୁଲା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। କପିଳାସ ବୁଲା ସରିଲା। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜୋରନ୍ଦା ହେଇକା ଯିବୁ। ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦି। ଆମ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଡ୍ରାଇଭର ରେଡି। ଆମ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପଳେଇଲେ ତ, ବସି ପଇଲ। ହଁ ରେଡି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜୋରନ୍ଦା ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ ମହିମା ଗାଦି। ଜୋରନ୍ଦା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ହବ। ରେଡି। କପିଳାସରୁ ଆସି ଆମେ ଏବେ ଜୋରନ୍ଦାରେ, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଜୋରନ୍ଦା। ଆମ ପିଲା ସବୁ ଏଠି ରେଡି। ମହିମା ଅଲେଖ ମଠ ଏଟା, ଜୋରନ୍ଦା ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର। କପିଳାସରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 20 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ସେଇ 18 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହବ। ହଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଉଠିବା ଫଟୋ। ଏଇଟା ଗେଟ୍, ଏଇଟା ଛୋଟ ଗେଟ୍ଟା, ସେପଟେ ଅଛି ଗେଟ୍। ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ଆମର ଏବେ ବୁଲା ସଇଲା। ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ କୋଉଠି? ଡଲାର ୱାଟରଫଲ୍। ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ଟିକେ ପେଟରେ ଟିକେ ଦାନା ପକେଇକି ଡଲାର ୱାଟରଫଲ୍ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ପକା ପକା ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ। ଗୋଡ଼ଟା କାନୁ ତ ଗୋଡ଼ ମୋଟା ବନ୍ଦ କରିପାରୁନ ନା କ'ଣ? ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଡ଼ ଦହିବା ତ କଣ୍ଟି ମାର ମୁଠି କହିଦିଏ। ଆମର ୟୁଆଇ ରିଟର୍ନ ଇଏ କିଛି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ଡଲାର ୱାଟରଫଲ୍ ବାହାରିଲୁ ଏବେ, ସେଇଠି ଦେଖା ହବ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। କ'ଣ ସେଟା? ଡଲାର ଜଳପ୍ରପାତ, ଗଦଗଦି ଜଳପ୍ରପାତ। ଡଲାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଡଲାର ଜଳପ୍ରପାତ, ଡଲାର ୱାଟରଫଲ୍, ମନ୍ଦାର ଗନ୍ଦିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଚାଲ ୱାଟରଫଲ୍ ବାଟ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର। ଆମ ଛୁଆ ସବୁ ରେଡି ଏଠି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବବାଇ ତାର ଗାମୁଛା ଗାମୁଛା ନେଇକି ରେଡି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡଲାର ୱାଟରଫଲ୍, ଏଠି କିନ୍ତୁ ପାଣିର ବାସ୍ନା ବି ହଉନାହିଁ। ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏଠି, ପାଣି ପାଣି କିଛି ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ବି ଖରା ଦିନେ କି ଶୀତ ଦିନେ ଆପଣ ଡଲାର ୱାଟରଫଲ୍ ଆସିବେନି, ଏଠି ପାଣି ହିଁ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଓନ୍ଲି ପାଣି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଦେବା। ଯଦି ଥିବ ଥିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରୁଟ୍ରେ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଶୀ ତଡ଼କା ଢାବା, ସେଠି ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା ବୁଲିବାକୁ। ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ପାଣି ନାହିଁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ ଦେଖିବା, ମସ୍ତ ଜାଗା। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ଆମ ଛୁଆ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। এটা ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଧର ଆସିବ, ଯିଏ ବାହାର ଯିଏ ଆସିବେ ଏଠି ଭୋଜି ଫୋଜି କରିପାରିବେ। ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ କିନା। ଏ ଜଙ୍ଗଲଟା ପୁରା ସଜାସଜି ହେଇକି ପୁରା ହେଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଠି କାମ କରାହେଉଛି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଏଠି ଭୋଜି କରି ଖାଇପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ମଜା ବି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମର ପତଲି କମର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ପତଲି କମର ହଉଛ। ନନେ ଆଉ ଚାଲୁନ, ଆଗ ଏଇ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ଆମ ସ୍କର୍ପିଓଟା ଆସି ଲାଗି ଯାଇଛି ଏବେ। ଚାଲ ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବା, ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବା।
ସିନେରୀ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ପୁରା ପାହାଡ଼ ପାଣି ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ମସ୍ତ ଜାଗା ପୁରା ଚାଲ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉ ସେପଟୁ ଚାଲ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଆମ ପିଲା ବସିଲେ ରେଡ଼ି ବାହାରିଲୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆସିଛି ବୁଲାବୁଲି ଆଜି ପୁରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଟ୍ରିପ୍ ଦିନମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆସିଲୁ କପିଳାସ ପୁରା ବୁଲାବୁଲି ହେଲା ତାପରେ ଟିକେ ଜୋରନ୍ଦା ଯାଇ ମଜାମସ୍ତି କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କେଉଁଠି ଆମେ କ'ଣ ଦାମେରା ତାମ୍ପେରା ଡ୍ୟାମ୍ ନା କ'ଣ କେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ ଗୋଟେ ଦଲାଲ ହଁ ଦଲାଲ ୱାଟରଫଲ୍ ଗଲୁ ହଁ ଡଲାର ୱାଟରଫଲ୍ ଗଲୁ ଯେ ସେଠି ଭାଇନା ପାଣି ନଥିଲା ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲୁ ହାତୀ ଝାଡ଼ା କରିଥିଲା ସେଠି ଦେଖିଲୁ ହାତୀ ଖୋଳି ଫାଳି ଦେଇ ସେ ଜାଗା ବି ଦେଖିଲୁ ଚୁପଚାପ ଆସିଲୁ ପାଣି ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିଲୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଢେଙ୍କାନାଳର ଯିବା ଇରେ ନାଲୁଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଇରେ ଭାଇନା ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯା ଜାଗା ମସ୍ତ ଜାଗା ପୁରା ବନ୍ଧ ଏଠି ପୁରା ହେଉଛି ଭୋଜି ଫୋଜି କରିବା ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ ହେଇଛି ଏଠି ବବୁଲାଇ କହୁଛି ମଦ ପିଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ନାଇଁ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଜାଗା ଚାଲ ଯିବା ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ସେଠି ଯାଇ ତାଙ୍କ କତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ କରୁଛୁ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମଜା ମସ୍ତି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠିବ ଆମର ଏଠି ରଜ ଆମର ଆଜି ନନାମାନେ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଗାଧୋଇବେ ବୋଲି ନିଆ ନିଆ ପିଙ୍କୁ ଚାବି ଚାବିଟା ରଖ ଚଡ଼ିଟା ଖୋଲିଦିଅ ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସ ନା ଚାବି 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 ଏଇ ଦେଖ ଗାଧୁଆ ହଉଛି ରୁହ ଦେଖ ତମକୁ ଆମ ପିଲା ଯାଇ ସବୁ ଗାଧେଇକି ସେଠି ଝଲମଲ ହେଲେଣି ଏଠି ଆମ ପିଲା ସବୁ ଗାଧେଇବାକୁ ରେଡି ଆଜ୍ଞା ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଡେଇଁବାକୁ ରେଡି ପିଙ୍କୁ ଆପଣ ଡେଇଁ ପାରିବେ पूरा आराम से सेफ रहेगा था वो लाला नहीं हो कैमराटा बाहर करो दी मार आउ कहीं आउ सब रखी दियो आम गाधे पाधे फटो उठे सारू तुम सागर कथबार्ता आम ए रही